og naana pod ang basta naana tay bag-ong maintain og naana ang kabalo na mo. Daog na takaron, daog na si Baby Shane, daog na takaron, daog na takaron, daog na takaron, win, 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 win. Oh, basta win ta karong adlaw, guys. Promise win ta. Okay, manghatag ko karon og pito ka tag 500. Sige, mag-share ang mga... Kalma. Kay daog ta karon. Daog na si Baby Shane. Daog na karon. Daog na mo karon. Oy, ipakita sa akong maintain be kay basiw niya madelikado ang maintain dili makita sa uban na. Humana na ko live kagabi ang maintain ha. Sharo. Di pa mo kakitaan na. Oh. 311, 511, 711. Mao nang padobol. Ang 4 digit guys, mao ni 94310594 o 1511. Pwede na ninyo irambol ito kung ganahan mo manaya. Sige na kay mag-start na ta. Mintin ta. Humana ko mintin ha. Bantay lang karon. Mangutana pa. Swerte sa taog last to. Manghatag ta karon. Ayaw mo kabalaka. Bitaw guys, manghatag ko karon. Relax lang. Kalma, baby, kalma. Kalmahin ninyo diya kay kalma pa ko doon. Siyempre daog alangan. Uingon day kag pildi. Kumuingon ka dag pildi ka eh. Relax, calma baby, calma. Okay. Siyempre, best jud nato si 51 og 15. Dili gid na mawala. Actually, pinaka-favorite na ko na nga number, guys. Promise. Sige kung kadaog ana nga number. Baby, kalma. Ay, wala pa nag-share ang uban. Manghatag ko og 50 at pito ka. Guys, ang maintain ha, yaw ninyo kalimte. Sa swertres 3 digit, oh, nana na.